everyone, welcome back to my channel RMBA Tech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো এটা ভ্যাকেন্সিৰ ওপৰত এটা ৰিক্ৰুটমেন্টৰ ওপৰত আৰু ৰিক্ৰুটমেন্টটো ওলাইছে দা গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট High Court of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. কি ওলাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক Applications are invited from citizens of India as defined under Article 5 and 6 of the Constitution of India having valid employment exchange registration number in the state of Assam for filling up the following vacant position in the Judicial Academy Assam. কি post ওলাইছে এটা stenographer ওলাইছে grade 3 আৰু draft 3 ওলাইছে grade 4 pay structure 14,000 to 60,500 grade pay 7,400 আৰু draft 3 ওলাইছে 12,000 পৰা 52,000 grade pay 4,400 এটা post আছে ইয়াত দি দিছে তেওঁলোকে 13 আগষ্টৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশন হ'ব আৰু 28 আগষ্ট লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ পেমেন্ট অফ ফিজ 30 আগষ্ট টিল বেংক ট্ৰানজাকশন আৱাৰ্স এটা আপোনালোকে মন কৰিব আৰু ৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰীত তেওঁলোকে দিছে আনৰিজাৰ্ভড কি আনৰিজাৰ্ভড মিনিমাম 18 পৰা ম্যাক্সিমাম 40 SC ST 45 OBC MOBC 42 PWD কাৰণে 50 এজ লিমিটটো বহুত বেছি দিছে তো এটো কাৰণ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে essential qualification and eligibility conditions a candidate as on the last date of receipt of application must fulfill the following criteria stenographer কাৰণে must be a graduate from recognized university diploma or certificate থাকিব লাগিব stenography having minimum speed of 80 word per minute in shorthand আৰু computer typing speed থাকিব লাগিব 40 word per minute আৰু doctor কাৰণে only SSLC pass or equivalent from a recognized central or state board selection procedure কেনেকুৱা আপোনালোকক দি দিছে stenography test 90 marks থাকিব stage 1 প্ৰথমতে থাকিব voice testing before dictation taking dictation in shorthand at a speed time to be given to the candidates for testing the computer time for transcription of the dictated portion in computer then থাকিব written test থাকিব stage 2 candidates in the ratio 1:2 in order of merit in the stenography test shall be called to appear in the written test MCQ থাকিব 90 minutes থাকিব duration আৰু কি থাকিব তাত English থাকিব Assamese language থাকিব a candidate has to secure at least 40% marks in each segment English or অসমীয়া দুটাতে at least 40% marks আপোনালোকে পাব লাগিব in order to be qualified the written examination will be of only qualifying hobo okol pass korle hol and the marks obtained therein will not be counted while preparing the final merit list next stage 3 hobo apnalokor bhaiba kane 1:3 teoloke matibo a candidate has to secure at least 60% marks that is 12 out of 20 marks in order to qualify in the interview our final selection of marks obtained by the candidate in the stenography test and interview baki into second stage to it called qualifying nature of where more than one candidate obtains same grand total marks the candidate who obtains more marks in the stenography test will get preference eto aro teoloke preference to dibo next after karne stage 1 of same written test takibo MCQ 90 marks the written test will contain questions on high school SSLC level there will be no negative marking for wrong answer stage 2 thakibo candidates equal to 5 times 1:5 en matibo mane teoloke interview karne call koribo আর minimum 60% পাব লাগিব আৰু ফাইনাল সিলেকশন তো হ'ব ইন দা মার্কস obtained by the candidate in the written and interview দুইটা মিলাই যাৰ মার্কস বেছি হ'ব তেওঁলোকে কোৱালিফাই কৰিব ফাইনাল সিলেকশন আৰু হাউ টু এপ্লাই তেওঁলোকে দি দিছে আপোনালোকে ইয়াত সাইটৰ গৈ কি এপ্লাই কৰিব লাগিব গুটেখিনি আপোনালোকে এবাৰ গো থ্ৰু কৰি লব মই ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কিটা আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু ফিজ টু ইম্পৰ্টেন্ট SC ST কাৰণে 250 for others এখিনি 500 PWD কাৰণে নীল Doctor karne 150 SC ST karne and for all others 300 or PWD karne nil to again baki terms and condition kini apnaloke sai jabo jodi video to bhal paise nishoy eta like kori dibo share koribo na paharibo aru logote mo channel to subscribe koribo na paharibo thank you so much bye bye take care jai hind